Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to introduce myself. My name is Latifah Naila Usman. You can call me Latifah. And my ID number is 12510060025. Yes, um, I want to talk about future tense and noun pattern with the topic is environmental awareness. This is the table of contents is learning objective, future tense, verb, noun plus noun pattern, examples, and the last is practice. First, learning objective. Jadi yang kita pelajari ini ada students are able to understand the concept of future tense, memahami konsep simple future tense, kemudian mengetahui konsep verb noun plus noun, kemudian memahami konsep of noun pattern, kemudian menggunakan future tense dalam komunikasi lisan maupun tulisan, kemudian identify verb plus noun, and the last is noun pattern in sentence, menggunakan noun pattern dengan benar dalam kalimat. Next, langsung kita masuk ke future tense. Jadi future tense-nya apa sih? Jadi future tense ini kata yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan, that will happen in the future. Next, nah biasanya ini future tense ini menggunakan kata will. Contohnya di sini ada I will go to the campus soon. Itu verbal sentence-nya. Kalau contoh di nominal sentence-nya ada she will be late. Next, di sini ada simple future tense dengan menggunakan kata will. Jadi kata will ini digunakan ketika membuat prediksi, membuat janji, describing the consequence of a conditional phrase, expressing spontaneous. Contohnya di sini ada climate change will affect human health. Itu membuat prediksi. Kemudian contoh membuat janjinya ada will you join the campus clean up program this Friday. Kemudian untuk describe the consequence of a conditional phrase-nya ada if residents around the Ciliwung River continue throwing garbage carelessly, the area will experience severe flooding during the rainy season. Kemudian ada penggunaan masih dengan penggunaan will. Di sini penggunaan will ada 3 bentuk. Yang pertama ada negative sentence, ada interrogative sentence, dan WH question. Kalimat tanya. Terus habis itu negative sentence di sini contohnya kita tinggal menambahkan not setelah kata will. Contohnya di sini ada the community will not throw garbage into the river. Kemudian untuk interrogative sentence menjadi will-nya di depan, kemudian subject, kemudian verb one. Contohnya ada will the volunteers organize a recycling program. Kemudian untuk WH question-nya itu kalimat kata tanyanya dulu, kemudian will, kemudian contohnya ada where will the community plant trees. Next,
jika simple future tense menggunakan be going to. Jadi simple future tense ini kalau nggak menggunakan will, itu menggunakan be going to, tergantung konsep kalimatnya ini kita mau bikin apa. Nah, kalau be going to biasanya digunakan untuk kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, planned before the moment of speaking. In addition to will, we can also use be going to make a prediction about future event, especially when we can see the evidence of what will happen. Nah, di sini be going to ini kapan sih kita makainya? Pas ke situasi kapan aja? Nah, di sini situasinya ketika making plans or intention, kemudian ketika making future prediction. Contohnya itu ada he is going to join the river cleanup program next Sunday. Terus making future prediction-nya contohnya ada the weather is getting hotter. Scientists are going to warn people about climate change. Next juga ada yang menggunakan shall, tapi shall ini was often used as an alternative to will. Jadi ini tuh sama aja kayak will. Tapi kalau but in modern English will is preferred. Jadi di kehidupan sekarang kebanyakan lebih memilih untuk menggunakan will. Di sini contohnya itu biasanya digunakan untuk memberikan tawaran atau mengajak seseorang. When we want to make an offer or suggestion, we use shall. Example-nya ada Shall I help you separate the plastic waste? Terus contoh yang kedua ada Shall we plant more trees around the mosque area? Nah, di sini ada formulanya simple future tense, menggunakan will or shall atau menggunakan be going to. Nah, di sini bentuknya ada positive statement, negative statement, dan question. Di sini rumusnya itu kalau positif itu subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Nah, kalau pakai be going to itu berarti subject plus to be, going to plus verb 1 plus object. Nah, contohnya itu di sini ada we will clean the river next Saturday. Nah, untuk yang be going to contohnya ada the student are going to plant trees around the school. Nah, kalau yang negatifnya ini formulanya ini subject plus will or shall. Nah, setelah willnya ini kita tambahin not, kemudian verb 1 plus object. Contohnya ada the community will not throw garbage into the river anymore. Nah, next kalau yang be going to negatifnya gimana? Negatifnya ini subject plus to be, terus not dulu kita tambah not sebelum going to, habis itu going to plus verb 1 plus object. Contohnya ada the volunteers are not going to use plastic bottles during the campaign. Nah, kalau kalimat tanyanya gimana? Questionnya. Nah, ini kata will or shall-nya di depan, kemudian subject, kemudian verb 1, kemudian object. Contohnya ada will your class participate in the cleanup campaign next week? Terus untuk yang to be-nya gimana? To be-nya ini kita be going to-nya gimana? Nah, kalau be going to yang di depannya ini berarti kita kasih to be-nya dulu. Setelah itu kita kasih subject, kemudian going to baru verb 1. Contohnya, are you going to clean the class this week? Nah, di sini ada adverb of time simple future tense. Jadi keterangan waktunya simple future tense sih kapan aja sih? Ada tomorrow, the day after tomorrow, next week, kemudian untuk next month, next year, soon, a month later, tonight, or later. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu verb plus noun plus noun. Nah, pola ini tuh apa sih? Nah, pola ini tuh diikutin oleh dua objek, yaitu ada direct and indirect object. Ini tuh buat apa sih? Nah, biasanya ini tuh digunakan untuk digunakan pada kata kerja seperti give, teach, send,
so, or over. Nah, commonly used when someone gives send, teach, so, or over. Nah, di sini tuh bentuknya tuh ada yang ada dua bentuk. Yang pertama di sini bentuknya ya ada yang subject, verb, indirect object plus direct object. Nah, ada indirect object ini apa? Indirect object ini objek pertama. Nah, kalau direct sebagai penerima. Nah, kalau misalnya objek kedua ini disebutnya yang direct object sebagai yaitu bendanya yang diberikan. Contohnya yaitu the school will give student reusable bottles. Yang indirect objeknya student, yang direct objeknya yang reusable bottles. Nah, di sini ada polanya ini verb, direct object, to or for plus indirect object. Contohnya ada she talk eco-friendly habits to the children. Kemudian bisa juga jika indirect objectnya yang di awal, maka tidak perlu ditambahkan to or for. Jadi menjadi verb, indirect object plus direct object. Contohnya she talk the children eco-friendly habits. Kemudian ada pola yang lainnya, kita juga bisa subject, verb, direct object, to or for plus indirect object. Jadi kita di sini menggunakan used to when something is transferred from one person to another. Polanya itu verb something to plus someone. Contohnya the lecture taught recycling methods to student. Nah, next kita masuk ke noun pattern. Nah, noun pattern ini merupakan pola penyusunan kata benda dalam bahasa Inggris. Nah, beberapa bentuknya ini ada noun plus noun, terus ada noun of noun, kemudian ada determiner plus adverb plus adjective plus noun, kemudian determiner plus adjective plus noun. Nah, contohnya ini yang noun plus noun ada recycling program. Terus noun of noun contohnya ada destruction of forest. Kemudian contoh yang determiner plus adverb plus adjective noun ada a very clean environment. Next ada determiner plus adjective plus noun. Contohnya ada a green campus. Next kita ke example-nya. Di future tense ada we will plant trees tomorrow. Kemudian will not waste water anymore. Will they clean the beach next. Terus di sini ada yang noun patternnya verb plus noun plus noun. Di sini noun plus nounnya berarti dari kata tersebut ada green technology. Terus yang di kalimat kedua ada garbage bags. Nah, this is the practice. My teacher a lesson about recycling next week. Berarti jawabannya yaitu A, will give, because ini kan future tense, jadi kita menggunakan kalimat will.
Nah, kita contoh yang kedua ada the students take the park tomorrow morning. Jawabannya will clean. Karena kan ini future tense juga, jadi menggunakan kata will. Terus yang ketiga ada scientists seeking a solution for climate change. Berarti ini diisinya menjadi scientists will develop new solution for climate change. Berarti setiap kalau misalnya kita future tense harus ditambah dengan kata will. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.